फेकजानाय मानि बानिया खालायनाय त्रिपुराबो तुबुइ तंमा जराव बागबासा थानानि पुलिस रंनि साइट मुंबाय 4.5 करोड़ रांनि फेकजानाय मानि याबा टेब्लेट न खबुइ फेकजानाय मानिनि बानिया खालायनाय देब्रत दे मुङै खरकसा बरनो रमखा पुलिस बिनि कामि गुमति हांखनि उदयपुर नर्थ डिस्ट्रिक्टनि पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती शाखा हुइजा कक्तमानि बिसिंतै बागबासा थानानि पुलिस रंनि थानि कक्तमा मानखा जे फातार हास्तिनि खुंसा 12 चाकानि लरि मालखुं फेकजानाय मानि तुबुइ हास्तियाव फाइ दंगो हनै अ कक्तमा मानि फाससालनि हर दामचिवा बागबासा थानानि पुलिस रक थाना बुस्कंग 8 नं आसाम आगरतला हाइवे लाहार चेकिं खालायना नखरका आबनि यागलो NL01L/710 नाम्बारनि सिमेन्ट पजा तैजा 12 चाकानि खुंसा लरि मालखुंनो बाथाग्रिवै नासेरमा यागलो 10 पेकेटो 90,000 रांनो खबुइ टेब्लेट मानजाखा पुलिस आबनि लगे फेकजानाय मानिनि बानिया खालायनाय देब्रत देनब रमखा पुलिस सुपारतिबो शाखा रमजाकमानि फेकजानाय मानिनि हातिनि दर 4.5 करोड़ रां अंगान हनि शाखा 4 साल फेकजानाय मानिनि बानिया खालायनाय देब्रत देनो NDPS रायदे रगै धर्मनगर हांखनि दायरा आदालत तलांजानाय हनि शाखा पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती ওসি বাগবাসা পিএস যেই থানাটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত মাসের 28 তারিখে এটা উদ্বোধন করেছেন সেই থানার ওসি গোপন সূত্রের উপর ভিত্তিতে একটা গাড়িকে ডিটেইন করা হয়েছে এখানে গাড়িটার নাম্বার হলো NL01L7106 সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 90,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সিজ করেছে এবং একজনকে অ্যারেস্ট করেছে যার নাম দেবব্রত দে বাড়ি উদয়পুর গোমতী ডিস্ট্রিক্ট একটা NDPS কেস নেওয়া হয়েছে যে ইয়াবা ট্যাবলেট সিজ করা হলো এটা তো খোলা বাজারে বিক্রি হয় না কালো বাজারে এটার মূল্য যেটা নেটে দেখলাম এক্ষণে 4.5 কোটি টাকার উপরে